ब्रह्मा मल्लिक द्वारा स्थापित बुटीक ज्वेलरी ब्रांड ओम, जिसने इस साल की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कोलकाता की प्रतिष्ठित पूजा समिति अहिरिटोला युवक वृंदा द्वारा इस वर्ष मां दुर्गा और उनके परिवार के लिए आभूषण डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर के लिए ओम ने विशेष आभूषण संग्रह रोशनाई तैयार किया। इस संग्रह का केंद्रीय प्रतीक कमल चुना गया, जो बंगाल की आत्मा और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्रता और आध्यात्मिक विकास। कमल इस बात का द्योतक है कि भक्त संसार की उलझनों में रहते हुए भी शुद्ध और ऊंचा रह सकता है। निर्भयता और मुक्ति। मां दुर्गा कमल धारण कर भय को दूर भगाती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मज्ञान। कीचड़ से खिलते हुए कमल का फूल ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। इस डिजाइन में परिवार की विरासत गहनों जैसे जोरोवा गहना, टिकली, नथ, चूर बाला कंकन, चांदमाला और हंसुली की परंपराओं से प्रेरणा ली गई। इनमें लाल, हरे और रंग बिरंगे पत्थरों का प्रयोग किया गया, जो पीढ़ियों से बंगाली आभूषण शिल्प की पहचान रहे हैं। मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिक और स्वयं भगवान शिव को इन विशेष आभूषणों से अलंकृत करने का पावन क्षण को अहिरिटोला युवक वृंदा के मंच पर संपन्न हुआ। যখন হেরিটোলা আমাদের কাছে আসেন যে মায়ের গয়না বানানো, তখন আমাদের হাতে খুব সময় খুব কম ছিল। তো ইট ওয়াজ আ ভেরি টাফ জব। তো আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম যে আমরা কীভাবে করব। তো যখন আমরা ওনাদের থিমটা শুনি, ওনাদের থিম হচ্ছে রোশনাই, দ্যাট ইজ লাইট, এনার্জি, পাওয়ার অ্যান্ড ডেফিনেটলি। তো তখন আমরা ঠিক করি যে আমরা তখন লোটাস মেন সিম্বল হিসেবে আমরা তুলে আনি, যেহেতু লোটাস পিওরিটিকে ডিভাইনিটিকে সিম্বলাইজ করে, কারণ সে মাটিতে থেকেও তার গায়ে কোনো পাঁক লাগে না, সে তারপরেও দুর্গাপুজোয় ব্যবহার হয়, কিন্তু সে জন্মায় কাদায়। তো এইখান থেকে শুরু হয় যে লাইট মানুষকে কীভাবে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। এবং তার সাথে আমরা কালার স্টোন ইউজ করেছি প্রচুর পরিমাণে, যেহেতু আলো এখানে একটা খুব বড় রোল প্লে করছে এই প্যান্ডেলের জন্য, প্যান্ডেলের থিমের সাথে ম্যাচ করে। আর তার সঙ্গে এটাই ছিল যে এখানে আমরা যাদের গয়না পরিয়েছি সেটা দুর্গায়, কিন্তু দুর্গার অনেক মেডেন রূপ, মানে তারা আমাদের মতোই, আমার একজন পরিবারকে নিয়ে তারা দুর্গা উৎসবে মেতেছে। তো আমাদের গয়নায় সেই বাঙালি ঘরানার টাচও আমরা রাখতে চেয়েছি। যেভাবে আমাদের মা ঠাকুমারা আগেকার দিনে জড়োয়া গয়না করতেন, স্টোন সেটিং করা, সেই গয়নাকেই আজকের ধারণায় এনে গয়না বানাবার চেষ্টাই করেছি আমরা। জানি না সেটা আপনারা বলবেন আমরা কতটা সফল হয়েছি। দুর্গাকে এখানে পারিবারিক রূপেই আমরা পাচ্ছি, শক্তিকে আমরা পাচ্ছি পিছনে, কিন্তু শক্তি আমাদের সবার মধ্যেই আছে, আমাদের সব পরিবারেই আছে। সেটাই রোশনাইয়ের বোধহয় মেন থিম। এটার সম্বন্ধে বোধহয় রোশনাই বিমলদা আরও ভালোভাবে আপনাদের বলতে পারবেন।